U bolnicama širom Bosne i Hercegovine sve su češći pacijenti djeca s teškim tjelesnim povredama. Ne zbog pada na ledu, ne zbog treninga ili igre, već zbog TikTok izazova. U posljednjih nekoliko sedmica na desetine djece slomili su ruke ili druge dijelove tijela dok su snimali izazove za društvenu mrežu koju neke zemlje sada žele zabraniti. Ali roditelji se ustručavaju javno govoriti o tome jer ih drugi roditelji ismijavaju i kritikuju. Zato u nastavku govorimo šta motiviše djecu da snimaju ove opasne izazove i kako društvo pokušava smanjiti opasnost da se povrijede. Informacija o TikTok izazovu je u roku 5 minuta. Svi su roditelji u kantonu je dobili. Između ostalog su oni imali mogućnost da stavljaju neke kese na glavu, pa da vide koliko mogu izdržati. Taj Superman gdje imamo te fizičke povrede kod djece, to jeste donji i gornji ekstremiteta, zatim povrede glave, do toga da su počeli koristiti petarde koje su stavljali u usta. I sad zamislite šta jedna petarda može učiniti. Ali ako se samo eksplodira u ruci, a zamislite u usnoj šupljini. TikTok izazovi postaju sve veći trend za mlade koji tek počinju koristiti mobitel. Preskaču Facebook i Instagram i najviše ih zanima TikTok, platforma koja prikazuje uglavnom kratke videe. Dio globalnog trenda su izazovi u kojima mladi imitiraju šta drugi korisnici TikToka rade u često opasnim situacijama. Doktorica Zehrina Husnić upoznala se sa TikTok izazovom tek kada je primila nekoliko pacijenata uzrasta od 12 do 15 godina sa povredama ruku. Onaj dan kada su nam se djeca javila. Taj dan je bilo 3 djece naše modeljine, naredni dan se javilo još 2 djece i u stvari tada smo vidjeli pogubnost tog izazova i nakon toga smo krenuli da pokušamo apelirati koliko mi možemo da pokušamo spasti djecu od daljeg povređivanja. Kako izgledaju te povrede? Povrede su nažalost sve bile teške tjelesne povrede, to su povrede koštano-mišićnog sistema. Djeca koja je dolazila nama dolazila sa frakturama ručnih zglobova, to je sve bilo pad naprijed gdje su oni dočekivali na svoje šake. Sreća je da to nisu bili prebacivanja na leđa i na glavu kada je moglo doći do povrede i glave i kičmenog stupa gdje bi povrede bile još teže u odnosu na ove povrede što su oni zaradili. Možemo li govoriti da mogu nastupiti neke psihološke promjene kod djece zbog ovih povreda koje su nastale? Mogu se desiti, sad zavisi kako ćemo mi nastupiti prema toj djeci. Naše je najbitnije sad da im ukažemo da to nije u redu što su radili, ali da u budućnosti ne ponavljaju takve stvari, ne smijemo nastupiti da stvaramo osjećaj krivice kod njih. To su vulnerabilne godine, kada 14-15 godina, kad nisu oni uopće svjesni. U vijeću roditelja kažu da je samo u Sarajevu u jednom danu povrijeđeno 10 djece. Govorilo se u prvom danu da se radilo 10 učenika, kako osnovnih, tako i srednjih škola, ali sigurna sam da je taj broj puno veći jer nemamo neku informaciju zvanču iz samog kliničkog centra. Blizu 10 roditelja s kojim smo pokušali razgovarati za ovu emisiju odbilo je o tome govoriti javno jer su doživjeli uvrede drugih roditelja nakon što su pokušali ukazati na problem izazova. Svaki roditelj koji bi ispričao tu priču prolazio bi ponovo ono što mu se desilo. U stvari svi bi ga osudili da on nije dobar roditelj, a sigurno je dobar roditelj. Moderno doba utiče na našu djecu i teško je postati modern roditelj da bi u potpunosti razumio. A koliko škole prate to kako se tehnologija kreće i kakva je pažnja djece usmjerena na društvene mreže, kako ih koriste, koliko ih praktikuju u nekom slobodnom vremenu između nastave. Kakva je reakcija škola bila na ove izazove? Jeste li zadovoljni? Od svojih drugarica, majki sa kojima sam u kontaktu vidim da se podijelo, da se na odjelinskim zajednicama između ostalo o tome razgovaraju, da su stručne službe aktivirale u radu sa djecom. I to je ono između ostalog razlog vijeća roditelja kada smo tražili povećan broj psihologa i pedagoga u samim školama. Zašto? Upravo iz tog razloga da imaju vremena razgovarati sa našom djecom i da u stvari stoje na raspolaganju i čak i u ovim situacijama. Vrlo često imamo jako puno nepredvidivih situacija. U Sarajevu su iz Zavoda za javno zdravstvo upozorili roditelje i škole na TikTok trendove. Psihologinja Dželila Mulić-Čorbo kaže da djeca često nisu svjesna koliko je izazov rizičan. Zamislite jednog adolescenta, jednog tinejdžera koji ne razmišlja o posljedicama. Znači, kod njega ne postoji, aha, ovo ako uradim, desit će se to i to.
to je rezervisano za odrasle ljude. Nego razmišljaju suprotno. Ja ću to uraditi, bit će cool i bit će super i meni se neće desiti ono što se desilo drugima, pa su slomili ruke. Oni su bili glupi, recimo. Ali meni se neće desiti. Imaju magijsko mišljenje. Do sada su samo rijetki roditelji podijelili na mrežama svoja iskustva. Ovo su odgovorni roditelji koji su izašli u javnost i preuzeli odgovornost i nekako ponudili. Hajde da pričamo o tome, hajde da se nekako pokrenemo, hajde da razgovaramo sa djecom. I onda ste dobili ove koji su dali odgovor, aha, ne trebamo, nama trebaju krivci. A ne promjena. Promjena traži angažman. A ne znam koliko je sistem i zajednica spremna za angažman. Neki stručnjaci predlažu zabranu TikToka. Mulić-Čorbo smatra da bi zabrana napravila dublji jaz i dodatno odvojila djecu. Ne biti na društvenim mrežama, a biti adolescent i tinejdžer je danas skoro pa nemoguće. Znači da ste nekakav outsider. Ako razmišljamo o djeci, adolescentima i razvojnom periodu u kojem se nalaze, znači važno nam je da pripadamo grupi. A kako ćemo pripadati? Pa tako što ćemo da radimo ono što većina radi. Zato ona predlaže drugačiji pristup i metode u rješavanju ovog problema. Bilo koja pravila da postavite tinejdžer, on će se boriti protiv njih. To mu je zadatak. Kako bi rekla, to mu je zadatak razvojni. I ako mene pitate, kao psihologinju, kao psihoterapeutkinju, ja ću reći da se to dijete jako dobro, zdravo razvija. Roditelji žele poslušnost, kako su postavili pravila, da su poslušni. Nema tinejdžera koji, ako su poslušni, nešto se tu dešava. I ako će dijete dobiti zabranu i ako će mu se sve oduzeti, pa koje su šanse da će ispričati roditeljima? Ja ne bi, na primjer, ispričala. Represivne mjere neka budu zadržane za represivne sisteme. A ovdje kad su u pitanju adolescenti, traži fleksibilnost. Traži da razumijemo, traži da dogovaramo, traži da revidiramo granice, traži da i mi uđemo u njihov svijet, a ne samo da tražimo od njih da su oni dio našeg svijeta. Jer oni ipak nisu odrasli ljudi. Albanija je prva zemlja u okruženju koja javno govori o zabrani TikToka, ali ne slažu se svi da bi zabrana riješila problem. The initiative was announced in late November by the Prime Minister and the Minister of Education. This was following the tragic death of a minor in a school in Albania. He was stabbed by his peer, and it was alleged that the conflict started on TikTok and Snapchat. Initially, the Prime Minister and the Minister of Education announced that they will consult parents to ban both TikTok and Snapchat. After 1 month of what they consider as public consultation with parents and teachers across Albania, the Prime Minister announced the decision that starting from January 2025, Albania will totally ban access to TikTok for 1 year. It risks to lead to digital censorship and also lack of transparency. We believe that this decision is not proportionate and has not followed the due process of consultation and taking into consideration also independent and oversight institutions. Urednik BIRN-a u Albaniji smatra da inicijativa za zabranu TikToka ima i drugačiju pozadinu. Platforms are not regulated in Albania, and it is certainly if TikTok is closed, particularly since an upcoming electoral year comes forward. A lot of new young politicians who are going to run in the elections and are looking forward to use the platform to communicate directly with voters. It's not clear who's going to benefit from the platform being closed, but it's clear who's going to lose from it. Dok stariji teže da zabranama riješe problem, čini se da ne razumiju šta tačno mlade privlači na TikToku. Direktor marketinške agencije i stručnjak za društvene mreže Edin Halilović objašnjava da postoji jasan razlog zašto je ova društvena mreža toliko privlačna za mlade. Svaka društvena mreža ima strateški cilj da se dopadne tinejdžerima iz prostog razloga što njihova kupovna moć u datom trenutku nije velika, ali u perspektivi će biti. Znači, oni podrazumijevaju da ako naviknu tinejdžere da koriste jednu društvenu mrežu, da će u momentu kad oni završe svoje školovanje, krenu da rade, da privređuju, da zarađuju novac, da će trošiti novac sa e-commerce-a, ali će vidjeti reklame koje će koristiti da dođu do e-commerce-a na društvenoj mreži koja u tom trenutku njima najinteresantnija. Drugi razlog zašto je to tako jeste što ta kategorija ima mogućnost da određuje šta je trend. Algoritam im u tome i pomaže.
TikTok ima specifičan algoritam što je interes vaš na vrlo kratkom nivou. To znači što vas zanima danas, ove sedmice i ovaj mjesec, to će vam forsirati TikTok i to se mnogo mijenja kod korisnika. Tako da u tom pogledu je različito odnosno na algoritme recimo Facebooka, Instagrama, YouTubea koji su više dugoročnog karaktera. Uz razumijevanje privlačnosti ove mreže, iz Vijeća roditelja pozivaju na zajedničku reakciju. Čovjek bi mogao apelovati prema roditeljima da podijeli svoje iskustva, ali svakako sa svojim najbližim nekako u tom razgovoru prenijeti ta iskustva i upozoriti druge šta se u tom momentu dešava i kako se osjeća roditelj u tom momentu. I ako misle da je potrebna samo psihološka pomoć djeci poslije tih izazova, kako kažemo, fizički će proći, zarašće i ruka i nogica i te u stvari frakture, možemo reći da u stvari pored djece je potrebno i roditeljima. Jer se uvijek pitamo jesmo li stvarno dobri roditelji. Gledali ste emisiju Detektor magazin. Ovu epizodu ili naš drugi sadržaj možete potražiti na stranici Detektora, YouTube kanalu kao i na našim društvenim mrežama.